et 3. الجزائر يا المونديال. الله اكبر. شهداء الجزائر عودوا، هاو ابطالكم قاموا. شكرا يا جزائر، شكرا يا ابطال، شكرا 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 بعتموها. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم خوتي, c'est le jour J, donc on va commencer par notre première émission. L'émission s'intitule La parole aux supporters, la voix du supporter. Donc on va essayer avec cette émission-là d'essayer de rassembler le maximum de points de vue, le maximum d'avis, le maximum d'Algériens. Cette émission-là est là pour rassembler les Algériens. Les Algériens sont tous pareils. Il n'y a pas plus Algérien, il y a pas un Algérien meilleur que l'autre. الجزائريين اللي عايشين في البلاد جزائريين والجزائريين اللي عايشين في الخارج جزائريين الجزائريين اللي زايدين في البلاد جزائريين والجزائريين اللي زايدين في الخارج جزائريين. Cette émission-là va parler de foot. Cette émission-là va parler de nos joueurs internationaux. Cette émission-là va parler de notre équipe nationale. Cette émission-là va parler de nos internationaux et de nos professionnels. Cette émission-là pourra parler de notre championnat, de son niveau. Cette émission-là, selon vos demandes, elle consacrera les sujets que les gens qui écoutent proposeront des sujets, il y aura un vote et chaque semaine, il y aura un sujet nouveau. Cette émission-là n'existe pas et n'existera pas et on n'est pas là ce soir pour tirer sur quelqu'un ou pour dénigrer tel ou tel. Cette émission-là et pour rassembler les points de vue, on n'est pas obligé d'être d'accord, chacun aura son temps, chacun aura la possibilité d'exprimer son point de vue. Khouti, pour ce soir, on a pu déjà avoir 5 invités de choix. Donc, je vais commencer par Adam. Adam, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم خويا. مرحبا بك خويا في notre على بالك c'est la première hein. Et la première il y a toujours هذاك le stress que ça soit je suis stressé hein, je vous le mens pas mais avec votre aide on va réussir un truc. Donc si Adam قدم نفسك للجمهور من فضلك. المهم انا بسيطو تاعي ادم معدي تاع ولادي انا سموني حبيب ومن الوهران وصافي 20 وراني هنا في الالمان يعني الفرنسي هربت لي شويه شادعي واحد كابيمون وهذه هي. سي ادم عندك الحريه تستعمل اي لغه ها. وي le langage des signes on peut pas l'utiliser. الله غالب. ان شاء الله. Voilà. Donc خير ناس les sujets de ce soir et le premier sujet c'est Adam. On va parler de génération. On va parler de la génération 82 اللي واحد ما غادي يقلع لها من الميريت تاعها ما غادي يزيد لها على الميريت تاعها. On est là pour ça. وغادي نتكلموا على la génération qu'on a maintenant. Donc on a eu une génération parce que على بالكم فاتوا سنين وسنين فاتوا plus d'une vingtaine d'années pour revoir notre équipe nationale en Coupe du Monde. دونك كاين ناس عندهم 20 سنه ما يعرفوش وما حضروش الجينيراسيون تاع 82 دونك راهم حاضرين غير على هاد لا جينيراسيون. دونك السؤال الاول اللي يمكن نطرحه لك سي ادم هي واش رايك انت في الجينيراسيون تاع 82 واش راك شاد كاسكو زعما واش راك شاهد انت على هاد لا جينيراسيون. تفضل je vous donne le temps تاعك. En même temps je pourrais après vous poser directement la même question concernant la même génération mais je préfère que تبدا لنا بلا جينيراسيون تاع 82. تفضل رانا نستمعوا لك. السلام عليكم خوتي.
المهم 82 انا كانت عندي 12 كنت هذاك صغير زعما تاع 79 وكاع هذوك شويه كنت صغير ما نعقلش شويه. نعم لعبوا مع المغرب وربحوا في كازا 5 بوت 1 ولا مش عارف وقيلا 5 بوت 1. من بعد كي راحوا لا كوب دي موند تماك اللي ولاو الجزائريين كاع سيرتو هذاك لو ماتش فابيلو تاع كونت الالمان اللي تماك عرفنا ليكيب ناسيونال كانت يعني كانت فورت يعني كانت غادي تروح بعيد لو كان عرفوا جيرو هذيك لا سيتوياسيون من بعد لو ماتش تاع الالمان. من بعد جا هذاك لو ماتش تاع الاوتريش وتماك اللي خسرت اللعبه كونت الالمان. تفرجنا هذاك الماتش زعما ماتش يبقى في الذاكره. مي خويا ادم لا تسمح لي باسكو جو سوي لا بور باغ اكزومبل باش نسقسيك اسئله. مي جيري كوا اسكو يا يو ان كومبلو راكم خوتي كاع على بالكم هنا بلي يا يو ان كومبلو اي افيك دي زيرور اون ابرون. دونك داك الوقت ما تخفاش عليكم بلي اون جوي با لا troisième journée de la Coupe du Monde ne se jouait pas le même jour et en même temps. Donc ils pouvaient rien gérer. Peut-être انت راك زعما راك تقول زعما gérer le match du Chili parce que si on avait gagné le Chili 3-0 je pense qu'on aurait passé malgré l'Autriche ولا راك فهمتني. Est-ce que راك تتكلم على لو سيستيم دو كومبيتيسيون اللي كان اكزيستي ولا راك تتكلم على لو ماتش تاع لو شيلي؟ لا انا نتكلم على لو ماتش تاع الالمان. من بعد اللي ربحنا الالمان صاي قلنا ربحنا الالمان صاي لازم تولوا للبلاد. يعني لو ماتش الزوج تاع الاوتريش اللي ما بريباراولاش كيما كان الحال فهمتني. يعني ربحنا الالمان صاي هذيك هي صاي لازم نولوا للبلاد. وراك عاقل نورمالمون على لا رومور تاع الانتوكسيكاسيون. هذيك انا عاقل هذيك لا رومور باللي راكم تعرفوا ما ندخلوهاش بوليتيك. مي après le match de l'Autriche ils ont essayé de dire بلي on a perdu contre l'Autriche parce que notre équipe a été intoxiquée. هذيك انا عاقل عليها نيشان بصح هذيك ما كانش donc انت راك ضان باللي si on avait géré par exemple c'est du psychologique, tu parles du psychique, c'est ça le psychique des joueurs, ils n'ont pas été préparés. نيشان يعني ربحت هذا الماتش صاي ديريكت نبريباري الدوزيام ماتش صاي ما كان لا فرحه لا والو. وي مي ابري سؤال اخر. مي ابري خويا مي ابري المصير تاع الجزائر كان بيديها ما تخفاش عليك باللي اون موني 3-0. وي اي سي اون افي غاني 3-0 الالمان ما يقدروش يتفاهموا. لا كنا غادي حنا نفوتوا. Voilà. Donc tu penses pas باللي y a aussi le facteur réalisme de notre équipe. كيفاش؟ السلام صباح شمي لاباس؟ من فضلك اخيرا انا اون ديريكت فريد خويا. donc je te parlerai pendant la pause الله يخليك. تقدر تحضر معنا تسمع معنا et après tu peux prendre la parole parce qu'il y a un classement de voilà, c'est les aléas du direct. Voilà. Donc Adam. Oui, خويا. Donc pour paraître conclure ou là ton point de vue sur l'équipe 82. Donc on a raté quelque chose normal كنا مينيموم نروحوا الكارت دو فينال مينيموم. كنا غادي نروحوا الكارت دو فينال باسكو كانت عندنا جينيراسيون مليحه زعما كان عندنا دي جوار مليح وما يخفالكمش باللي دحلب هو اللي شد الميليو. يعني دحلب هو il a géré l'équipe nationale. Et qu'est-ce que tu penses du jeu? Le jeu qui a été fourni pour la Coupe du Monde 82. لا جو très bien. جو لعبوا يعني بالون نيشان يعني ديفونسور لعبوا هذيك والله اعلم لعبوا 4-4-3 كونتر لي زالمون. يعني لي 3 دوفون كان ماجور وبلومي وعصاد واللي كانوا شادين الميليو فرقاني دحلب وزيدان. Mais il y a eu deux matchs différents. ما تخفاش عليك باللي باسكو في لو ماتش تاع الدوزيام ماتش تاع الاوتريش بلومي ما لعبش
بلومي مش عارف كان بليسي مش عارف مش عارف شكون اللي يلعب والله ماني عاقل مليح. مي كانت فيها تاني، كانت فيها واحد لا رومور تاني تاع ما ماشي متفاهمين وكاع، كانت فيها هذيك لا رومور اوسي. Ça a toujours existé, hein, ça a toujours existé. Hein. En 86 كانت كاينه et en 82 كانت كاينه. كانت كاينه حتى تاع لوكا الا بالك تعقل لوكا تاع قريشي اللي خرج هو مجاني راحوا صهروا. الا تعقل عليها هذه. وسمو قريشي ردوه زعما باسكو لي جوار ضربوا عليه قال له قريشي لازم يولي مجاني ارسلوه. ولا ما كان لا صايب باسكو خرجوا قبل الماتش وقيله تاع الالمان راحوا صاروا ديسكوتيك ولا مانيش عارف. اي لا تاكتيك دو جو، لا تاكتيك دو جو ما تخفاش عليك باللي الالمان on a procédé en contre-attaque. Ça veut dire on n'a pas dominé l'Allemagne. Il faut moi je donne pas de point de vue. Moi je te donne ce que j'ai vu par exemple dans un match. Ça veut dire مانيش نعطيك رايي انا مانيش نفرض عليك رايي mais on a vu les deux buts تاع l'équipe nationale en contre-attaque. بس باسكو تعرف باللي حنا الجزائريين في الكونتر اتاك ما كانش اللي يجي منا. كان عندنا اسمه لاريير غوش عصات كيك بدا يديها كنا لازم نلعبوا كيما هكا مع الالمان. اي 86 لا 86 هذيك سيتي اون كاتاستروف زعما سيتي فري كاتاستروف. بوركوا سولون تو سعدان ما كانش عنده اون بيرسوناليتي باش يشد لو جروب مع اللي كانوا لي زيميغري بلوس تاعنا لي لوكو تخلطت الدعوه تما. قريشي قال له انا نلعب بالزيب وقعد فيها سمعنا الانترفونسيون تاع قندوز مع حليم بن مبروك ماجر بلومي دبز مع حليم بن مبروك اكسيتيرا. On a vu ça sur beaucoup de plateaux télé. Donc c'est la même génération et deux coupes différentes, deux visages différents. Oui, parce que كان 86 deux groupes. كانوا لي زيميغري وكانوا لي لوكو. Mais il y avait des immigrés en 82 خويا. بس تما فو سافوار شكون كان قابض لو جروب. كان خالف ومخلوفي يعني سيتو كي كان مخلوفي تما. واش رايك؟ تفضل. كيفاش؟ واش رايك انت في الناس اللي يقولوا لك باغ اكزومبل في ال 82 شدوا الجروب وفي ال 86 هرب لهم الجروب. كيما قلت لك انا في 82 كان لو ستاف تكنيك صحيح بقياده مخلوفي ما كانش اللي يزغط تما. قلت لك قريشي راه خرج مع مجاني ديسكوتاك جات سونكسيون كبيره. قريشي ردوه زعما غير ça a influé sur le groupe négativement selon toi. ضرت الجروب تاع 82 لا تاع 82 لا ما ضرش الجروب باسكو كانوا رجال تما. كان مخلوفي صحيح ماشي قال واش رايك في الكلونيزم والريجيوناليزم؟ اسكو tu penses انت ريالمون باللي les joueurs qui n'ont pas été appelés en 82 حقروهم؟ اسكو tu penses باللي il y avait tellement de bons joueurs que le choix était difficile؟ ما حقروهمش. حنا نجبدوا على لو كا تاع بلومي في لا جينيراسيون تاع بلومي. كان مايدي تاع تيارد كان يطير كان صح هذاك يحيى راح كانوا بزاف لي جوار كيما بلومي زعما ميليو تيران كاع لي بلاص ايتي شير كيما يقول لك اماكن غاليه. كانوا لي بلاص تري شير. ما تنجمش باغ اكزومبل تقلع بلومي وتحط بن شيخ ما تجيش باسكو بلومي كان يتمشى يدير لك. انا تفرجت عليه بلومي في 19 جوان والله العظيم الا قسما بالله انا حكاها لي واحد المعسكري قال لي بلومي كان في الغاليا قال لي يدير دي باس تريبون قاعد تروح معاهم وقاعد تروح معاه تروح بصح البالون تروح في جهه واحده اخرى. اما لي هذه قسما بالله يا خوتي الا صرات لي في 19 جوان قسما بالله. اسمعني غادي ندخل معاكم في هذه غير في هذه. سمحوا لي ولا على خاطر في تلفزيون انا كروشاني فاتيليا ماشي هذاك السطاب. اسمح لي فاتيلي كروشاني بلومي. تفضل سمحوا لي ما كاش مشكل. بون وي تفضل. المعسكري بس ما امنتاش وكاع خاطر قسما بالله واحد الماتش مولوديه مي كان يلعب مع المولوديه ومش عارف واحد ليكيب
قسما بالله الا تريبي كسموه الكراندا اللي تعرف على الهاشمي 19 جوان ولا باقل 19 جوان ولا باقل لا 19 جوان 19 جوان اما لي كرادا كاع راح في واحد الجهه والبالون راحت في جهه اما اللي تماك عرفت باللي donc c'était difficile de prendre tout le monde. Ça veut dire qu'on avait tellement de bons milieux de terrain, on avait tellement de bons défenseurs, on avait tellement donc il fallait faire un choix. كان عزيزه تاع ستير كان هذاك مزياني تاع الحراس كانوا كان يحيى حسين كان قطاي تاع النبا كانوا بزاف بصح ما تنجمش تلعب باللومي وتحط واحد اخر لو كا تاع دحلب ثاني دحلب يجويو بيزيوتي. المهم دروك جبدنا على لا جينيراسيون هذه اللي نقدو بدات من السنغال. لا تخفاو عليكم personne ne s'attendait aux dernières minutes باللي ندورو على السنغال et on se qualifie pour le groupe وين طحنا مع l'Égypte طحنا مع لا زامبي et le Rwanda وحتى واحد ما كان يظن باللي on allait écraser l'Égypte à Blida on allait gagner à la Zambie. واش رايك في هاد لا جينيراسيون اللي راهي واش رايك في هاد لا جينيراسيون هذه الجديده؟ génération تاع 2010 ولا هذه c'est presque pareil parce que c'est une continuité. انا نقول لك صح انا نقول لك تاع 2010 شغل قعدت لنا هذاك البلوكاج تاع بقينا لاصقين في 82 وما نروحوا نحكوا على 82 ندخلوا يوتيوب شوفوا 82 نسينا من بعد نسينا ليكيب ناسيونال. لو كليك كان في الماتش تاع السنغال انا نقول لك صح من تما بديت نتبع ليكيب ناسيونال. سي كلير خويا سي كلير ابري 25 يعني قلتها لك افون دو صافي بالك 25 كون ابري حتى كان اللي مات الله يرحمه ويوسع عليه كان اللي ما كانش زايد كان اللي كان جون فهمتني صافي دير 25 كون ابري مي موا جو تو بارل دو كاليتي باسكو هضرنا قلت لي على ليكيب تاع 82 غير دروك رانا اون ا تيرميني افيك قلت لي بلي اون افي تالمون جوار. On n'a pas parlé de championnat, mais peut-être نجبدوا على الشامبيونات تاع بكري والشامبيونات تاع دروك. ما تخفاش عليك باللي ليكيب تاع 2010 وليكيب سورتو هذه y a pas beaucoup pour ne pas dire de joueurs qui sortent du cru اللي جايين من الشامبيونات national. Qu'est-ce que tu penses de la qualité? Qu'est-ce que tu penses de la qualité de ces joueurs là تاع دروك? Est-ce qu'elle est comparable? Est-ce qu'elle est meilleure? نجمو نقولوا الي كومبارابل باسكو الجينيراسيون تاع 80 ثاني كانوا فيها دي جوار. بوركوا انا نجبد لك غير ندير لك كومباريزون بين عصاد ومحرز تقريبا كيف بصح الناس ما يبغوش يكومباريو عصاد بمحرز يقول لك سي ديفيرون. لا نكومباري باسكو 80 2016 يعني انا نقول لك اللي عصاد محرز سي بريسك باسكو الزوج كابرين لاعبين الكره في الشارع باسكو سي ان طالون محرز يفو سينيالي سي ان طالون. شوف انا نقول لك عصاد لو كان وصل لو كان راه في هاد لا جينيراسيون عصاد يجوها دون ان غران كلوب اون اوروب. عصاد باللومي هادو زوج ما عندهم بلايصهم في هذا الوقت. بصح كان وقت صعيب و لو بروفيسيوناليزم بور نو با دير il était carrément على بالكم كانت عندنا لا لوا تاع 27 واللي كان زعما تصدق له حداه فرنسا نيشان à part Madjer qui a eu la chance d'aller au Portugal. نيشان فوالا نشكروك خويا ادم مهدي على الانترفونسيون تاعك. On va passer à notre compatriote et ami, Si Amin. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On commencera par les présentations, Si Amin. Pardon? عرفنا بنفسك سي أمين. Alors, أنا ساكن في فرنسا. Oui. جيت لفرنسا كون عندي 17 سنة. Oui. Pour نتبع l'équipe nationale, j'ai pas vraiment connu la génération 82, j'ai 30 ans, donc كنت صغير أنا في les années 90, تما اللي بديت نتبع national. Donc par rapport à ce thème-là, je vais essayer de vous donner mon avis, mais il sera toujours mesuré mon avis, vu que
j'ai pas connu cette époque-là. Ah oui, 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 chacun son expérience, chacun son vécu, chacun son âge, chacun son époque. C'est comme les joueurs, khoya. Il y a des joueurs, les labous, il y a 30 ans, il y a des joueurs qui jouent maintenant. Donc, ça sera la même question. Ça sera la même question. Qu'est-ce que vous pensez, selon vos connaissances et vos notions, de l'équipe 82? Alors, donc j'ai revu les matchs. Oui. Les matchs étaient à 82 à donc, le match était le fameux match était à l'Allemagne. J'ai pas vraiment vu notre équipe vraiment transcendante. Je trouve qu'elle a été un peu trop glorifiée, cette équipe. Elle Pourquoi? n'était pas aussi forte que ça. Je trouve, bon, par rapport à... C'est quand même un exploit. Mais on a procédé par contre, on n'avait pas vraiment un style de jeu. Il y avait des joueurs techniques, certes, mais il n'y avait pas vraiment un jeu transcendant, un jeu collectif transcendant. Ça veut dire Donc, c'était pas, mes parents, par exemple, oui, c'était pas le jeu des petites passes, parce que le jeu algérien, c'était pas le jeu des petites passes ou là, où quelles les lacunes? C'était quoi les lacunes exactement? S'il y avait des lacunes. par exemple, on a été dominé le match à l'Allemagne. Enfin, c'est ma référence. C'est le match à l'Allemagne. J'ai vu que l'Allemagne était meilleure que nous. Elle a eu plus d'occasions que nous. Ils ont vraiment mieux joué que nous. Oui, mais l'Allemagne, smahli, parce que je pose des questions en même temps, mais l'Allemagne, c'était le champion d'Europe 80. L'Allemagne, c'était une grosse équipe quand même. J'enlève pas que c'était un exploit, hein. Effectivement, c'était un exploit, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Juste que je trouvais que l'exploit était un peu trop gonflé, en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu la petite équipe qui a gagné, effectivement, c'était pas mal. Mais après à un niveau pour... Voilà, il y a des gens qui disaient, cette époque-là, en fait, on aurait pu aller jusqu'en finale, on aurait pu gagner la Coupe du Monde. Je ne suis pas vraiment d'accord par rapport à ça. Ils ont dit la même chose pour la génération de 2014 aussi. Hein. Effectivement, mais ce n'est pas forcément le cas. Mais bon, بصح هذه تاع اللي قال سمعوا لي تاع روحوا حتى جوسك الفينال وكاع ما قالوهاش الناس عاديين ولا قالها ميشيل هيدالغو. وي من فضلك ادم من فضلك راك خديت الوقت تاعك وخويا عنده وقت et tu auras le temps après le prochain sujet d'ajouter par exemple une parenthèse. Amine قلت لي شفت les matchs. Oui. Qu'est-ce qui nous a manqué pour nous qualifier au deuxième tour? Ah non, je pense qu'au niveau... أنا شفت الماتش تاع l'Allemagne effectivement, mais je شفتش les autres matchs. على بالي un petit peu de déroulement, mais pas le match au complet, je les ai pas vus. Mais par rapport à qu'est-ce qui nous a manqué, je pense qu'il nous a manqué peut-être que les joueurs se sont enflammés, je pense, après le match à l'Allemagne. Si. Et ils sont rentrés en fait dans une espèce de suffisance, à mon avis. Et c'est ce qui a manqué un petit peu pour passer le tour. Après, qu'il y a le match arrangé, effectivement, entre l'Allemagne et l'Autriche. Mais grâce à l'exploit de l'Allemagne, quand même, on aurait pu passer quand même au deuxième tour facilement. Mais on a raté aussi, parce que je vais faire la même remarque que j'ai faite à Adam, c'est que c'est vrai que l'Allemagne ou l'Autriche, ils ont combiné. Mais si ils ont combiné après la fin de notre match, hein, ils n'ont pas combiné avant. Donc ils ont combiné la veille. Donc nous, je peux le rappeler à nos auditeurs, l'Allemagne, il n'y aurait pas eu de combine. Ça veut dire qu'on a une part de responsabilité aussi. Hein. Effectivement, c'est la suffisance, comme je t'ai dit. Quoi. C'est la suffisance. C'est un peu de suffisance. C'est pas un problème d'expérience aussi, c'était nouveau pour nous? Aussi, peut-être, mais la suffisance, c'est aussi un peu un manque d'expérience. Donc, l'un entraîne l'autre, je pense. L'un entraîne l'autre. Et ouais, c'est un peu ça, je pense. C'est un peu manque d'expérience, suffisance. Comme tu dis. Et 86, ouais, on a participé à une deuxième Coupe du Monde. Et par contre, la deuxième Coupe du Monde, c'était un fiasco. Le match du Brésil, les gens disent que c'est une référence, mais une référence, c'est gagner, faire un match nul, parce que le match de l'Allemagne, c'est une référence. Par contre, si tu fais un grand match contre le Brésil, qui n'était pas aussi c'était pas le Brésil des années 70 aussi. Qu'est-ce qui a manqué à notre équipe, si vous avez aussi des notions ou là qu'est-ce qui a manqué à notre équipe pour la Coupe du Monde 86? Voilà, ok, je vais essayer de donner mon avis en toute humilité, d'après ce que j'ai entendu, il y avait un petit peu, c'est comme, il y avait
l'équipe, en fait, elle n'était pas vraiment soudée, d'après ce que j'ai entendu. Encore une fois, en toute humilité, je donne mon avis. Je n'ai pas vraiment toutes les infos à ma position. Oui. Mais j'ai l'impression, en fait, qu'en fait, il y avait en fait des guerres intestinales à l'intérieur. C'est-à-dire, il y avait des clans, il y avait etc. Et en fait, c'était une fin de génération, 86. Et en fait, petit à petit, tous les non-dits, etc., la cohésion de groupe, en fait, vers la fin, en fait, il y a tout qui s'est révélé. Et du coup, en fait, l'équipe ne formait pas un groupe. Et c'est ce qui a fait que, en 86, c'est complètement parti en live. Donc là, à mon avis, je ne sais pas ce qu'il vaut, s'il y a d'autres gens qui ont des avis, peut-être. Est-ce que l'entraîneur, est-ce que l'entraîneur Saadane, il a une part de responsabilité? Je sais pas. Moi, Saadane, le truc c'est que moi je trouve que c'est baba cool, Saadane. Il est trop gentil, c'est ça? Je pense qu'il est trop gentil. Il تكلم بزاف على en fait l'autogestion dans le groupe. D'ailleurs, en 2010 aussi, c'était un petit peu la même gestion. Peut-être un groupe un peu plus réceptif et un groupe de professionnels, ça lui a permis, mais à cette époque-là, en 86, c'était peut-être un peu, ça l'a peut-être un peu dépassé. Après, comme je t'ai dit, je connais pas vraiment bien le contexte de l'époque pour donner un avis vraiment pertinent là-dessus. Et si on passait à la nouvelle pour ne pas dire l'actuelle génération, et si on passait à celle de 2009, celle de maintenant, qu'est-ce que vous pensez de cette génération-là? Donc moi, je vais dire par rapport à la génération 82, je pense que c'est criant. Je sens qu'il y a une jalousie par rapport à la génération actuelle. J'ai l'impression qu'eux, ils veulent rester en fait dans l'histoire du football algérien وحدهم. هذا هو حنايا الفوتبول algérien حبس عندنا. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'horripile. Et y a-t-il une comparaison à faire entre les deux générations ou pas? Vous avez une idée? Vous pouvez comparer? C'est deux générations différentes. C'est très compliqué un peu de comparer les deux générations. Je parle plutôt de qualité, hein. Je parle plutôt de qualité. En qualité, je pense que quand tu parles de qualité, tu parles juste de qualité technique ou tu parles en fait d'un ensemble, un footballeur comme ensemble? Un footballeur comme ensemble, parce qu'un footballeur technique, il n'y a rien dans la tête. Un footballeur technique qui fait des clans, un footballeur technique qui ne réussit pas sa carrière, pour moi je parle d'un ensemble. Hein. C'est-à-dire le mental, la technique, voilà. Ok. Donc pour moi, en fait, cette génération, en fait, elle est bien au-dessus. Je trouve que c'est vraiment un groupe de professionnels. Moi, je les trouve vraiment, ils ont la tête sur les épaules pour la plupart. C'est-à-dire, gars, زادوا في الكارتيات وكل شيء واش تحب. Mais les gens, en fait, مخدمين. تشوفهم, en fait, dans leur attitude, ça n'a rien à voir, je pense, avec la génération de 82. Donc, c'est... Par exemple, tu vois les matchs, par exemple, les 7-1 ou les 7-0, tu vois comment ils continuent à jouer malgré tout. Et je trouve que c'est quelque chose quand même que j'ai pas l'impression, en fait, que l'équipe de 82 avait ces qualités-là. Je trouve que dans le professionnalisme, ils sont vraiment plus forts. Après, techniquement, je pense que ça se vaut plus ou moins, même si la génération Tabarka, quand même, elle est quand même beaucoup plus forte. Parce que les gens des fois, ils donnent une certaine, il y a des causes. Ils disent que c'est parce que eux, ils n'avaient pas les moyens, par exemple en 82, etc. Et maintenant, les gens, ils ont plus de moyens. Il y a des sponsors, c'est mieux géré, quoi. Il y a plus de moyens financiers. Est-ce que la différence, est-ce que c'est à cause de ça? On parle de moyens par rapport à l'équipe ou on parle de moyens par rapport à la formation? Les deux, parce qu'il y a des gens qui ont dit dans différents plateaux, des anciens internationaux, parce qu'on est en train de parler des gens de 82. Les gens de 82, قال لك حنا وكان par exemple عندنا les moyens اللي راهم عندهم تاع دروك, on aurait par exemple eu de meilleurs résultats. Est-ce que tu crois que cette raison-là est valable ou là elle est potable? À cette époque-là, en fait, tout le monde n'avait pas les moyens. En Afrique, on dominait l'Afrique, mais personne n'avait les moyens en Afrique, quoi.
Donc, ils avaient fait tout ce qu'ils voulaient, mais je pense pas que ça soit vraiment une excuse valable, quoi, de parler de moyens. Voilà, si tu avais vraiment l'équipe trop, moyen ou pas, enfin, كانوا عندهم des conditions d'entraînement quand même très bonnes, quoi, par rapport aux autres nations. On était quand même bien lotis. À cette époque-là, en fait, tu peux pas parler de moyens. Aujourd'hui, c'est vrai, enfin, quand tu veux juger la chose dans l'absolu, effectivement, enfin, si tu veux juger la chose dans l'absolu, effectivement, à cette époque-là, en fait, il n'y avait pas de moyens comme aujourd'hui. Par contre, par rapport, si tu raisonnes en fait par rapport aux autres nations, bah, on était quand même bien lotis à cette époque-là, quand même en Algérie. Par rapport au sport, il y avait tout ce qu'il fallait pour réussir. Ça, je pense pas que ça soit vraiment une excuse valable. Ouais. Voilà. Donc merci Amine, merci de ta présence déjà, merci de ta participation. On va maintenant passer à Nasser. راك معنا سي ناصر؟ دونك ناصر قدم نفسك خويا ما نعرفوكش دونك قدم نفسك خويا. السلام عليكم الجزائر اللي راهم معنا ونسمعوا لك دابا ابخي بغيت تو دابور نحييك الهاشمي بور لينيسياتيف بلا جميل خويا بلا جميل. وي افون ديت ليميسيون سبورتيف هكا ولا نهضروا على الفوتبول سي لينيسياتيف كي بليز امبورطون سي دو ريكومبلي الالجيريان في الوقت اللي رانا محتاجين بزاف لهادي باسكو خاطش مش عارف كاع اللي راهم يسمعوا فينا راهم يشوفوا اليوتيوب وراهم يشوفوا لي ميساج اونتر الجيريان ماشي مليحه. ماذا بينا لو كان كاع الناس تكون كونستركتيف كيما لي زوت ناسيون كيما العالم كاع. فوالا انا وي تفضل. ناصر من لا ريجيون باريزيان. متشرفين. Bon, Khouya Nasser, comme tout le monde, on va te poser les mêmes questions, ou plutôt on va aborder le même sujet. ما نعرفش أنا لا حضرت la génération ou là tu as une idée de la génération, on va dire هما راهم يسموها la génération 82 parce qu'il y a un début et une fin, donc nous سميناها la génération 82. واش رأيك في la génération 82 في les participations par exemple في les coupes du monde واش رأيك؟ انا بور موا هاد جينيراسيون نعقل نقول لك كنت شويه صغير مي نعقل je connaissais les joueurs, je suivais les matchs, كنت نشوف et tout, donc je garde la mémoire les joueurs. Bon, concernant la génération تاع 82 je pense قبل لا نهضر عليها بغيت نهضر غير نفوت ان بتي باساج زعما باسكو سي تري امبورطون. عباك الفوتبول نشوفوه اليوم الفوتبول ديجا il y a deux choses, il y a la technique ou il y a la pédagogie معها. c'est-à-dire التكوين. حنا في الجينيراسيون تاع 82 كنا حنا عاد ديكيب جديده c'est-à-dire une nation جديده ميزيرو من لانديبوندونس وكلش. كنا عاد جدد c'est-à-dire la formation كانت شغل تكل على لا تكنيك سيرتو. ماشي ما فيهاش لا فورماسيون ça on n'était pas à part هذوك تاع لي بيي د لاست اللي جاو كيما رايكوف وروكوف جاو في زوج فورمو كيلكو جوار ils ont intégré زعما لي ميثود دو جو باش يفيدوا الجيريان. لو فروي سيتي لي 23 اللي شفناهم في 82 وكان من بين من هادو كاع لي 23 كانوا وحدين فورمي في ليكول الجيريان وكاين دوتر سي دي بروفيسيونيل على ليبوك كانوا جايين منا من لوروب. دونك هاد الاخرى كانت une première expérience لهاد الجينيراسيون مي سا نومبيش انا جو رجوان امين واش قال قبيله قال لك كان كاين زعما لا تكنيك كانت كاينه ولا خويا الاخر تاع الالمان اللي هضر لك على عصاد سي فري كانت لا تكنيك فريمون بصح زعما لي زانفراستركتور واللي كانوا في ذاك الوقت باش طلعوا عصاد وطلعوا ماجر وطلعوا بن شيخ وطلعوا بلومي وطلعوا ياحي وطلعوا قطاي ما كانوش زعما اكاديميك كيما نقولوا على ليبوك كي تشوف زعما باغ اكزومبل لو ستيل دو جو تاع لي زالمون سيتي با الفوتبول اللي نبغوه حنا كيما اليوم كيما نشوفوه اليوم مي يافي سيغتان زعما كي نقولوا حنا الفابيت اكاديميك للفوتبول
علاش الالمان وصلت لا فينال وكاع. دونك انا اسكو جو رونكروس ا سيت جينيراسيون بالك هما سي دي فيكتيم الله غالب كاع عندهم طالون بصح ما كانش اللي كان اورينتيهم سوا كوتي ديسيبلين سوا كاين بزاف صوالح في الفوتبول يا با سا الترافاي لو سيريو. Et le résultat, il pouvait être meilleur. Est-ce que راك فاهمني là on va على بالنا بلي رانا كاع متفقين باللي il y a eu la combine etc. mais on met la combine parce que c'est maintenant c'est de l'extra sportif انا نجبدو على جهه. Maintenant نعاود نبوزي لك la même question اللي بوزيتها nos deux compatriotes الاولى. Est-ce que parce que on pouvait gagner le Chili et passer, on pouvait gagner le Chili à 3-0 et on passait. Tu as répondu, en fait, c'est mon point de vue. Ben là, je m'aligne avec toi. Mais qu'il y a l'expérience de la génération. Parce que, juste un petit point, qui je peux c'est-à-dire على هذه وخليت حتى توصل للسوجي تاع لا جينيراسيون تاع دروك سادي غير كومباري بورتو ماشي من الناس اللي كومباري لي دو مي زعما انا مديت هذيك الفكره باش نقول لك باللي اللي راهم يلعبوا اليوم في لوروب حراج ابراهيم لو راست ايزيتي فورمي ايسي سي دي جوار زعما كون فو با سي فورمو في لوروب طلعوا افيك اون بون باس علاش اليوم تلقى ان جوار يجير زعما اون بريسيون ما كانش كاع بور لي ريزولتا تاع 82 بور لو ريزولتا تاع 82 الجيري ما كانش عندها ليكسبيريونس لعبت مع لا تري امبورطون باللي لي زالمون ايزون سوزيستيمي لالجيري في الماتش هذاك تاع 90 مينيت ما كنا ناسيون جايه جايه مش عارف كيفو جات لعبت فاس دي زالمون كونيو على ليبوك زعما ريمينيغي وانفار سي دي زيكون زعما في ذاك الوقت تاع الفوتبول. دونك ديكو الريزولتا نتفادي باللي جات من مونك ديكسبيريونس ديجا والخطا تاع لي زالمون اللي سوزيستيمينا. باغ كونتخ النيفو تاعنا سي لا بروميير بارتيسيباسيون فو با دوموندي بلوس جو دير زعما هذيك هي سي ليميت par rapport à ce qu'on avait. Mais après, généralement, la première expérience, tu as des circonstances atténuantes. Mais 4 ans après, normalement, c'était presque la même génération, d'accord? Mais c'était un fiasco, il faut le dire. On a participé pour participer. On a fait un match nul contre une Irlande. Une Irlande où le lendemain, on a fait... الناس يقول لك on a fait un grand match mais quand tu fais un grand match et tu gagnes pas ما تدخلش في التاريخ الناس ياخذوا الريزولتا. Et après il y a eu le fiasco تاع 3-0 تاع l'Espagne. Donc si la première fois on n'avait pas d'expérience, la deuxième fois pour toi c'est quoi les raisons de cet échec là? Parce que je pense que si tu sors du premier tour et tu as un point avec un groupe qui était peut-être abordable plus que celui de 82 là. Ah non, là-dessus je suis pas d'accord. Le groupe qu'on avait avec 86 c'était pas abordable du tout. Il y avait le football anglo-saxon, les Irlandais. Oui. Ou les Brésiliens, c'était le repère des footballeurs, les Brésiliens. Donc du coup, l'Arabe, ce qu'il y a d'autre, mais c'est pas le niveau des autres, c'était autre chose. C'était en fait la gestion du groupe, le coaching, c'était des trucs comme ça. En fait, Saden, je suis pas مع كل احتراماتي ليه وكلش وتاريخه. بصح سعدان pour moi il est très limité في التكتيك في la gestion du groupe. Donc ce qui fait 86 les mêmes erreurs عاودناهم en 2010. En 86 on avait des adversaires de taille قدامنا. Le Brésil, l'Irlande à l'époque c'était les conditions physiques, c'était le بصح c'est pas complètement ça اللي لعب دوره باش ما كاليفيناش باش ما فناش في الميتور. C'était plutôt la gestion du groupe. On connaît tous كيما كنت تقول المشاكل اللي صراو في الجروب entre les joueurs professionnels et les joueurs اللي جايين من البلاد. Donc du coup
la gestion du groupe, ça lui a échappé. وهادي ما كانتش préparé bien, vu que les joueurs ont été convoqués les dernières minutes. إلا نعقلوا مليح عيطوا لهم قبل لا كوب دي موند ابان. دونك تا دوت جوار اللي كانوا بري باش يلعبوا لا كوب دي موند وجاو هادوك لا dernière minute, il fallait faire la coalition. Genre le coach هو اللي خدمته نورمالمون يانتيغري لي نوفو اريفون في لي زونسيان. اون بيان زعما داكور باش شكون عنده الشيما وعارف روحه شكون راه عنده وشكون ماش عنده. سيتي صا. Et cette génération, bon, on a qui comme génération, pour moi, la deuxième génération, elle a commencé en 2009. Et c'est une continuité. Et là, on est en 2016 et on a une équipe nationale. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle génération? Déjà de le prononcer comme ça, génération, ça a créé واحد المشكل ولو زعما شغل les autres يشوفوا هاد الجدد شفنا لاين وشفنا كل فوق زعما شفناها زعما ما نجموش ندركوا هاد الصوالح ثاني نيجاتيف. الخدم ils acceptent pas cette nouvelle génération وهاد الجدد زعما c'est pas de leur faute qu'ils sont meilleurs وما تعرفش. Donc tu penses qu'ils sont meilleurs? Bah, bien sûr qu'ils sont meilleurs. Dans quel domaine? Technique, professionnalisme, quoi? Exactement, j'allais parler de ça. En fait, au début, j'ai parlé les générations Loula. Je goûte qu'après, quand on arrive sur ce point-là, je vais expliquer. J'ai parlé la formation des joueurs de 82. Ils étaient fait des clubs simples, malgré qu'il y ait un football à l'époque. L'Algérie. Le côté académique, ça n'existait pas. كان كبروا واحد كيما ماجر طلع في النهد طنا قاسي ساعي في القبه بلومي في الكاليا في معسكر من بعد تيارات من بعد المسيو. دونك كي تشوف تاع دروك لا جينيراسيون تاع دروك كيزون دو بلوس على الاخرين. لا تكنيك اوني داكور لا تكنيك كانت كاينه في 80 تحكم مع كاع كوم بلومي كيما كانوا يقولوا الاخرين. يليتي زعما niveau تاع وقتها il était زعما bien placé مع les joueurs qui étaient avancés. وتحكم par exemple des Gassima Fergani, c'est un joueur qui sait lire عنده la lecture de jeu اللي رانا نشوفوها اليوم في بوسكات وكلش c'est incomparable. mais راني نقول زعما كوتي تاع la lecture du jeu باش زعما غير يفهموني خوتي. Et les moyens les résultats qu'on a obtenus, parce que oui, est-ce que c'est à cause des moyens que peut-être هادو نشكوا على الآخرين؟ Non, c'est pas ça. Pourquoi? Parce que tout simplement à l'époque de 82, les équipes en général on prend toujours c'était les Européens au-dessus. Qu'on veut ou pas, زعما كانوا les latins plus les Européens هادو النيفو تاعهم à part. On parle pas parce que l'infrastructure, les moyens, كانوا بزاف صوالح. T'avais des pays émergents qui ont des machines qui dans le sport ouvert. On était pareil, c'est pas question de moyens. Par exemple, tu prends une équipe l'Amérique latine, mais qui ont les moyens vraiment, mais ils ont réussi à se mettre en face. Des géants, l'Angleterre, l'Italie, à l'époque. Donc, les moyens, c'est chaque génération a ses moyens. بكري كانوا يلعبوا بالون تاع كوير مخيطه من بعد طورت شويه طورت وعلى ليبوك ثاني هي نوت كوتي ثاني كي تكومباري فيه le rendement تاع لي joueurs aujourd'hui تاعنا كي تكومباري le rendement par rapport à ceux de 82 c'est pas la même chose. Tu prends un avant-centre تاع 82 il y avait pas la ligne hors jeu le gardien نجم ترد له بيده يرفدها. Aujourd'hui, il y a d'autres lois, il y a d'autres mesures, il y a d'autres contrôles de dopage. يعطيك الصحة يعطيك الصحة اسمح لي. Donc c'est pas un problème de moyens, c'est une époque et chaque époque elle a ses moyens, elle a ses lois. Voilà. Donc نشكرك est-ce que tu as quelque chose à ajouter? تفضل. هاشمي ابار زعما نحييك على ليميسيون هذه شابه وان شاء الله زعما اسبيرون نشوفوا. On va essayer de s'améliorer. هذه غير بدايه ان شاء الله وان شاء الله on va s'améliorer. بارك الله فيك. Donc on passe à Raouf. راه معنا. Oui.
Oui, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc je pense que maintenant tu connais les règles du jeu. Oui, Donc on commence par une présentation, les khalik. Bon, salam alaikum, Raouf, 44 ans, de Chlef, mais j'habite en Loire-Atlantique Oui. depuis 20 ans. Allah yabarak. Et un grand supporter de l'Harrach. Ah, dire que les gens disent que les gens d'Alger supportent Alger et les gens du centre... non, pas du tout. Non, pas du tout. Même l'ASO, j'ai vu 2 ou 3 matchs de l'ASO depuis que j'étais petit, mais j'adore le Harrach, je ne sais pas pourquoi. C'est les goûts et les couleurs ne se discutent pas, Raouf. Non, je suis algérien et pour moi, toutes les équipes sont algériennes. Exactement. Bon, tu connais le sujet, tu connais Raktebat. Ouais. Généralement, les gens qui interviennent en dernier, ils ont plus d'avantages. Oui, c'est vrai, on voit un peu, on prend des idées un petit peu, ça nous éclaircit un petit peu. Oui. Et voilà, si on veut parler un peu de l'équipe 82. اسمح لي الله يخليك اسمح لي juste il faut que j'intervienne الله يخليك Adam, est-ce que tu peux couper ton micro s'il te plaît علاش طفيه لا طفيه tu cliques juste sur le micro, tu gardes l'haut-parleur parce que علاش عندي il y a du bruit et lorsque je vais enregistrer et la publier غادي يخرج le bruit. Donc من فضلكم chacun quand il fait son intervention parce que رانا نسمعوك تتفوه رانا نسمعوك تتنفس راك شايف et ça sort dans la vidéo. Voilà غير ما تزعفش مني خويا وصاي غير باش l'auditeur يسمع. بارك الله فيك. اسمح لي رؤوف, tu peux continuer خويا تفضل. Voilà, en fait, je voulais un petit peu parler de l'équipe 82. Voilà, j'avais 10 ans à l'époque. Je vais être contraire un petit peu à tout le monde, mais tu as le droit, hein. Je ne trouve pas que c'était une grande équipe, vu qu'elle n'a rien eu à part le match contre l'Allemagne, où il n'y avait qu'un tlaqta wahda. On avait qu'un tlaqta wahda, le deuxième but. C'était un bon jeu. C'était du jeu, du dépasse, but. Voilà. Et ce que je retiens un peu de ce match, c'est une référence ce match en fait. C'est devenu une référence. À peu près 30 سنة ويتبع فينا هذاك الماتش. وين هذاك الماتش حطم دي جينيراسيون ابري حطمهم il faut dire la vérité حطم دي جون وهذه لا جينيراسيون بلوكات كلش بلوكات كاع لي جون اللي كانوا طاغيين بلوكاوهم غير حنا اللي نلعبوا. Alors on l'a vu en 86 la même génération. تبهدله, on peut dire que c'était تبهدله et بقاو يمشوا مي بقاو غير هما. À cause de quoi? Parce que راحت génération ما وجدناش une deuxième, ça veut dire on n'a pas travaillé. En fait c'est la mentalité bon c'est la mentalité algérienne quoi. Algérien انا غلبتك انا نبرد tu vois. حنا هكذا نمشوا عقليه تاع استقلال tu vois عقليه un petit peu que ما تطورناش tu vois ما تطورناش au niveau culturel. يعني بنادم يكون tiens je vais céder ma place, il y a d'autres jeunes qui vont venir, il faut leur laisser de la place. C'est pas un problème de politique parce que la génération de 82 on les a pas eu comme ça. Il y a eu une certaine politique, c'est vrai. داك الوقت c'était كيما قالوا خوتي هنا, c'était l'Europe de l'Est, c'était Raikov, Rashkov, c'était Mirka Lazm, Zivodko la JSK, c'était les comment on appelle ça, كانوا يجيب, ça veut dire كانوا يقتنيوا des joueurs. كانوا je sais كانوا يقتنوا mais notre problème c'est que pour jouer en équipe nationale il faut être un joueur de telle ou telle équipe. Il y a 3 ou 4 équipes, il faut être un joueur de telle équipe, c'est tout. On cherche pas ailleurs, il faut être donc ça, on peut un des problèmes c'est que tu vas pas chercher un joueur qui joue à Constantine, tu vas pas chercher un joueur qui joue à Bourges, tu vas pas chercher un joueur qui joue à Poul par exemple à Inamlila. On cherche des joueurs qui jouent dans. Il faut voir les dirigeants de la CAF, d'où ils viennent, et eux, il y avait comment dirais-je, des joueurs ou خلصني c'est tout. Des joueurs mais تعطيني باي. Donc le clonisme et le régionalisme, ça existait quand même. Ça existait depuis
création du football en Algérie. Ça a été toujours comme ça. C'était. Regarde, par exemple, je te donne par exemple certains joueurs, Saïb, il est resté longtemps. Mais il fallait qu'il aille à JSK pour qu'il joue en équipe nationale. Le jeune, il y avait aussi un jeune qui jouait à l'équipe de l'AISO, Ben Ali. Oui, Amr Ben Ali. Amr Ben Ali, il est parti au MCA. Il est parti au MCA pour jouer en équipe nationale. Oui, mais il n'a pas trop joué aussi, il n'a pas trop percé. Thalys, on l'appelait Spartacus. On l'appelait Spartacus Thalys. راه سيربي. راه سيربي. ويا عمار عمور, c'était un très bon joueur. لازم. قبل 30 سنة بدي l'équipe nationale. قبل 30 عام. C'est beaucoup. Moi, je trouve que cette équipe, ou bien c'est pas une équipe, toute l'équipe, il y avait quelques-uns, quoi. Ils ont saboté le football algérien. Mais en même temps خويا رؤوف تكلمنا في 82 قلنا باللي كانوا عندنا 8 ولا 9 تاع لي 10 يمكن يلعبوا في ليكيب ناسيونال. كانوا عندنا دي زاتاكون بزاف. دونك عندنا des défenseurs بزاف. Donc mais tu peux pas sélectionner 60 joueurs aussi. Donc il faut que tu sacrifies. Donc on parle pas pour toi, on parle pas de ça. Non, moi, en fait, je parle de la suite après. Ah, toi tu parles de la suite après. Parfait. En fait, il y avait des très bons joueurs. Quand tu fais un petit peu, nous allons sur l'eau. Les joueurs qui jouent l'équipe nationale, les joueurs akbar. ده joueur عمر عمور يتقفل طونطون بالl'équipe nationale. Il a eu sa chance en équipe nationale. En fait, c'était pas un mérite l'équipe nationale, c'était sa chance, une chance, tu vois. Et si tu joues un mauvais match, c'est mort pour toi, tu vois. J'ai une question. دروك راهم يقولوا لنا باللي le joueur du cru هما يسموه joueur تاع الشامبيونات راهم يقول لك le joueur de championnat il est marginalisé. Alors quand j'entends par exemple Raouf, quand j'entends Adam, quand j'entends Amin, etc. Il y a même aussi l'équipe nationale 80% تاع le championnat national, il y avait aussi de la marginalisation. Pourquoi ils n'ont pas parlé de ça? Parce que la marginalisation راهم يتكلموا عليها دروك, mais على حسب كي راني نسمعكم انا la marginalisation elle a toujours existé même avant la venue de ces binationaux. Écoute, moi j'ai grandi en Algérie. Je suis venu en France, j'avais 24 ans. J'ai vécu toute ma jeunesse en Algérie. Qui a porté l'équipe 82? Qui a porté l'équipe 82? Il y avait des professionnels qui sont venus. Il y avait Quraishi, Mansouri, Dahlab. Ça, c'est des gens qui ont donné du poids à cette équipe. Il ne faut pas les nier. Mais maintenant, il y a des gens qui disent, Smahli, parce que راك خربت في un point très sensible. هذا هو اللي بغيت نوصلكم تهضروا عليه. C'est que il y a des gens qui disent باللي une équipe nationale خاص تكون الأولوية للاعب المحلي وتجيب les meilleurs professionnels. في 82, c'était le cas. Mais est-ce qu'on peut appliquer ça maintenant? En fait, je suis avec toi. C'est ça le racisme. C'est que le binationaux, par exemple, parlons de moi, par exemple. Moi, oui. J'ai la double nationalité. Je suis algérien, j'ai vécu en Algérie, j'ai grandi en Algérie. Maintenant, je suis français. Deuxième nationalité. À cause de mes enfants. Ouais. Mes enfants, maintenant, ce sont des Algériens de deuxième degré ou quoi? Ouais. Ça veut dire quoi, en fait? Algérien, il faut être de l'Algérie. Eh ben, je peux pas vivre les circonstances. J'ai voulu acheter en France. Ou l'acheter l'Allemagne, ou l'acheter l'Anglais, ou l'acheter l'Américain. Mais ça ne fait pas de moi un Algérien de seconde zone. C'est ce que, ouais, de toute façon, je pense on est tous dans la même situation. On est tous surtout les gens qui vivent en France. Si on a des enfants, quand on entend ces trucs-là, on va penser à nos enfants. On va dire, bon, on a tenu de zadit في البلاد وكبت في البلاد, mais كي نشوفهم يهضروا هكا, je dis, mais mes enfants, ils sont quoi? En fait, moi, je pense plutôt, ça c'est du racisme. On a le racisme, on est les plus gros racistes. والله نهضروا على الراسيزم وحنا on est devenus des racistes. Mais c'est en fait juste خويا رؤوف, oui. En fait,
note, c'est que c'est un lobby qui détient les médias en Algérie. Un lobby qui est là pour dire, je ne sais pas, son rôle c'est une destruction massive, quoi, dans tous les domaines. Tu regardes, c'est dans tous les domaines. Même un journaliste, والله تنوتيه تعطيه تحت الزيرو، ولا كانت النوت تحت الزيرو تعطيه تحت الزيرو. Dans tous les domaines. C'est un sabotage, je sais pas. Voilà. Je trouve pas, en fait, on trouve pas le but de... Peut-être qu'il y a une mission qui m'a dit, avec un but derrière, tu as une directive, voilà, notre but c'est quoi. Il y a une ligne de conduite, voilà. Ouais. Il y a une ligne de conduite. Ouais, tu vois une chaîne privée qui fait des émissions, elle a un but derrière tout ça. C'est quoi son but? C'est quoi le but derrière tout ça? On a appelé la fédération ou la telle ou telle personne parce qu'ils vous enverraient les hôtels, les joueurs. Peut-être, il faut dire la vérité. Mais c'est du professionnalisme quand tu ne laisses pas les managers, les journalistes rentrer à l'hôtel sans heure. Voilà. C'est pas comme ça, c'est que la plupart des journalistes, mais pas un journaliste. C'est pas professionnel, mais alors, c'est quoi le professionnalisme? Mais alors, c'est quoi? Je suis un chef d'équipe pour le bâtiment. Oui. Je suis professionnel, mais professionnel dans mon domaine. يعني عندي des règles à respecter, عندي des horaires de travail, عندي un joueur professionnel تاني يدخل من 8 يخرج على 5. ماشي يبقى حواس وبعدين يجي يتريني ساعة ويروح لدارهم. ما كانش. Ils savent pas c'est quoi le mot professionnalisme déjà ils le mais à faux. Mais ça. Bon, c'est un long débat si on parle de ça. Ouais. Mohamed Chokrouk, merci. Ton intervention était, ça nous a permis pas de calquer nos points de vue, mais ça nous a permis que il a touché un point sensible. Je remercie tout le monde. Maintenant, Khouya Raouf, si tu peux ajouter quelque chose, sinon je vais passer. Tu peux parler de cette génération 2016. Oui. Alors, la génération 2016, franchement, خلتني au moins espérer quelque chose. Au moins dans un domaine. والله خلتني espérer. ولاد مربيين, on a vu discipline وتربية ثانية. C'est la يعني le point ولاد سميلة وولاد مربيين. On n'a pas vu. Par exemple, en 86, les années 90, où un joueur insulte son entraîneur. Et on l'a vu, il y avait juste un... je vais sortir un petit peu. Le jeune petit Farhad avec son entraîneur. Quand il insulte son entraîneur. Regarde, un jeune qui vient, Gonflawa, un très grand joueur, il peut prendre même la place de Mahrez, machin, et l'indiscipline. Moi, tous les joueurs, مربيين. ما يديروش ليكرون. وعلاش حاوزوا لو لوكال كيما نقولوا حنا نسموه علاش حاوزوا جوار يعني المحلي كيما يقولوا هما. La première des choses, c'est que ils sont mal formés. Secondo, تربية منعدمة. تربية ما كاش. Merci beaucoup Raouf pour ton longue intervention mais qui était très réussie. بيبقى لنا دروك Zino et Fred pour être correct avec tout le monde et Amine il passera en dernier. Oui Fred. وي السلام عليكم والسلام كاع على خوتنا اللي راهم مشاركين في ليميسيون اللي دايرها خويا هاشمي. الله يعطيك الصحه خويا. الله يبارك فيك. ديكوفريتك ديرييرمون واحد عندها واحد ديجور ولا زعما الله يبارك عليك. الله يبارك فيك خويا. زعما خليت لنا واحد ليسباس مليح انت وخونا شوبير وكاع اللي راهم في اليوتيوب وكاع ما شاء الله عليكم. راكم كيما قال لك راكم تبينوا في الحقيقه وتنوروا في المجتمع ان شاء الله. فوالا ان شاء الله. فريد ما تموش انت معاه. ايا فريد tu passeras directement après Zino. راك شفت كومون خلي زينو يفوت ومع تفوت انت et après il passera Amine. Zino on passe à toi. طولنا عليك Zino. Non
ça va, merci. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tfaddal, c'est Zino. Une courte présentation. Et le sujet, tu le connais. On en parlait tout à l'heure. Tu ne connais pas vraiment la génération 82. On te demandera pas un historique détaillé. Mais on demandera ton point de vue déjà. Par contre, tu connais cette nouvelle génération. Tfaddal Zino, présentation. Et tu abordes le sujet. Zino, de Skikda, de la région parisienne, mais j'habite à Genève. J'ai 27 ans, je suis encore jeune. Parlons un peu, je pense que mon premier match, c'était à l'âge de 7 ans, contre le Kenya, je me rappelle bien. Ah, c'était le penalty de Dziri, c'est ça? Le penalty raté de Dziri, c'est ça? C'était les qualifs pour le mondial 94. C'était le tour préliminaire. Oui, c'est ça. Oui. Tout début, j'aimerais saluer tout le monde. Je vais commencer par une critique à un frère, c'est Adam. Je pense qu'il a dit tout à l'heure que la meilleure, plutôt que l'équipe qui a fait connaître l'Algérie, c'était celle de 88, 82, c'est ça? Je pense que je ne suis pas vraiment d'accord parce que l'équipe qui a vraiment fait connaître l'équipe d'Algérie, c'est plutôt celle de l'FLN. Ils ont quand même joué avec 14 nations différentes à leur époque. Par contre, celle de 82, c'est l'équipe qui a écrit l'histoire algérienne. D'accord. Une deuxième critique, c'est que tu as dit tout à l'heure un truc. Je pense qu'on parle trop de jeu algérien, mais malheureusement, on n'a pas de jeu algérien. On a l'individualisme. Ouais, plus de ça. Algérien. Mais en tant que jeu algérien, ça n'existe pas. Juste si on fait une comparaison avec le Nigeria, c'est une école anglaise. Ils jouent toujours comme les Anglais. Plutôt, comment dirais-je, c'est la première fois. Non, tu prends ton temps, tu peux prendre ton temps. Il y a juste un truc. Généralement ici, on n'est pas ici pour se critiquer. Ça veut dire, même si tu donnes un point de vue différent, tu donnes ton point de vue et voilà. Et tu prends ton temps, tu as tes 5-10 minutes pour la première émission, on donne du temps, donc tu peux t'exprimer comme tu veux. D'accord. Du coup, si on parle de jeu algérien, on n'a pas de jeu algérien. Parce que à chaque génération, elle a son propre jeu. J'ai vu des matchs des années 80 contre l'Irlande, le Pérou, plein de matchs. J'ai vu la génération de 2010, c'était beaucoup plus à l'italienne, en défense. Celle de 2014, c'est autre chose. Je pense que notre problème, c'est qu'on n'a pas de jeu propre. C'est que à chaque fois quand il y a une école qui vient en Algérie, on a un autre jeu. Alors, si on voit comment il s'appelle, pendant les années 80, il y avait Record, c'est ça? Oui. Bien avant, ils sont venus dans les années 70. À leur époque, il y avait un jeu. Avec Ali Lodzic, il y avait un jeu. Avec Saden, il y avait un jeu. C'est pas toujours le même jeu qu'on a. Mais Zino, c'est par rapport à l'entraîneur que le jeu change ou là, c'est par rapport à la génération? Non, c'est pas par rapport à l'entraîneur, mais c'est qu'on n'a pas un jeu propre à nous. Genre comme les Sud-Américains, comme les Anglais. Je t'ai donné un exemple avec le Nigeria. Si tu vois tous leurs matchs de toute l'histoire, ils sont toujours dans le même schéma. Ils ont l'école anglaise, même si ça change 2-3 trucs, mais ils ont leur propre école. Les Sud-Africains aussi. On regarde juste le dernier match qu'on a joué contre eux en 2010 et celui de 2015, c'est ça? Oui, en Coupe d'Afrique, oui. Le 3-1. Le 3-1, oui. Ils ont toujours le même jeu. Même si ça change du 4-4-2 en 3-5-2 ou autre chose, mais ils ont toujours le même jeu, le même schéma.
Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, mais il faut le dire que la génération 82, c'était des joueurs qui jouaient dans le championnat national. Maintenant, les joueurs qu'on a, c'est des joueurs qui ont fait des centres de formation, c'est des joueurs qui n'ont pas joué dans le championnat national. Donc peut-être que le style de jeu championnat تاعنا en 82 diffère du jeu تاع الناس اللي رانا يلعبوا دروك en équipe nationale, non? Peut-être. Hmm. Mais je pense que faudrait qu'on commence par des centres de formation, qu'on commence à vraiment progresser et développer notre jeu, notre propre jeu. Parce que côté talent, on l'a. Mais on n'a pas un jeu. C'est ce que je voulais dire. À propos de l'équipe des années 80, je pense, comme tout le monde l'a dit, on les a trop gonflés. Mhm. Ils sont un peu jaloux. Et je pourrais pas dire grand chose à propos de cette équipe, je les ai pas vraiment connus. Mhm. Et si on faisait une petite comparaison, c'est la comparaison du supporter, hein, c'est pas une logique, hein. On n'est pas ici en train de dire des vérités lues et approuvées. C'est des points de vue de gens qui contribuent ici, qui viennent participer. S'il fallait faire une comparaison, quoique, راك تقولي بلي tu as vu juste 2 matchs, donc tu n'as pas assisté. Quelle est la meilleure équipe selon toi? Et pourquoi? Juste entre celle de 2010 et 2014, il y a un énorme, comment dirais-je, entre celle de 2010 et celle de 2014, c'est pas le même jeu. En plus de ça, l'autre, elle était défensive et avait pas trop de talent. Il jouait avec le cœur. Celle de 2014, je pense pour moi, c'est la meilleure de tous les temps. Ils ont le talent, ils sont professionnels, ils sont sérieux, ils sont pas trop dans les médias parce qu'on les taquine trop et ils répondent pas. Donc pour Ça toi, m'a marqué ça. la solution qui est utilisée maintenant, c'est de ramener des Algériens d'ailleurs. Et c'est pas une politique à long terme. Donc, est-ce que tu penses que il faut garder cette politique, mais en même temps user une autre politique? Les centres de formation, excuse-moi, mais c'est les clubs en Algérie de le faire. La fédération algérienne a fait un centre de formation, mais c'est pas suffisant. Là, cette fédération-là ne peut pas te ramener, par exemple, 30-40 joueurs, les former. Est-ce que tu penses que la solution pour garder un certain niveau, parce que les Mahrez, les Ferrouli, les Brahimi, tu vas pas trouver chaque fois un Brahimi en Europe. C'est ça ce que je veux dire. Est-ce que tu penses que il faut qu'on garde cette politique et qu'on commence à former aussi? Je pense qu'on a meilleur que Mahrez et Brahimi au bled. Voilà. Et donc, Dans il les leur jeunes, manque, dans les jeunes. donc il leur manque des centres de formation. Hmm. La formation, le sérieux et aussi la discipline. Parce que comme le frère tout à l'heure, il a parlé de Farhad, Oui. je pense qu'il est bien formé, mais côté discipline, il est zéro. Mhm. On l'a vu avec le cas Belaïli, avec le cas Marzougui. Ouais. Ça veut dire que le professionnalisme en Algérie, pour l'instant, c'est les salaires, les gros salaires, c'est les primes et surtout, c'est le gonflement des joueurs. C'est ça? Bon, je pense qu'il ne faut pas espérer avoir une équipe d'ici 5 ans. Mhm. Il faut travailler à long terme. D'ici 10-15 ans. Penser à 10 ans, 15 ans, parce que je pense qu'on vit tous en Europe et on voit les jeunes qu'il y a maintenant. Ils sont formidables, ils sont forts. Je pense eux, ils vont prendre le relais, ceux d'ici. Et après, avec le temps, on va développer notre jeu. Mhm. Avec des centres de formation. Bon, la FAF, c'est sûr, c'est pas elle qui doit faire ça. Je pense que c'est la Ligue et les clubs qui doivent se mettre d'accord. Mhm. Déjà, il y a un centre de formation, c'est Paradou, c'est ça? Et je pense qu'il y en a 2 ou 3. Il y a aussi celui du NED aussi. Il y a du Paradou et il y a aussi le centre de formation qui a été créé par la Fédération algérienne de football, qui a fermé un certain temps
et il a repris. Ça veut dire que l'équipe, n'a qu'un exemple, l'équipe des moins de 23, c'est un mélange entre le centre de formation du Paradou Athlétique et surtout le centre de formation de la Fédération algérienne de football. C'est comme Clairefontaine, ils ont essayé de copier le système de Clairefontaine, puisque maintenant on a un complexe, on a Sidi Moussa, la fédération est autonome, donc il y a de l'argent, d'accord, mais faudra, selon toi, que les clubs créent leur propre centre de formation, c'est ça? Plutôt ça. Et bon, comme je l'avais dit avant, pour les jeunes, on en a pour 10-15 ans ici en Europe. Et toi, tu sais bien qu'on est trop nationaliste ici en Europe. Oui. Plutôt avec tout ce qu'on dit sur nous, mais on est trop nationaliste. Ouais. Je pense qu'il y aura pour carrément jusqu'à 20 ans. Donc c'est une formation continue, toutes les catégories, tout le temps. On travaille en parallèle. On prend d'Europe et en même temps on forme là-bas. Et pourquoi pas faire un bon championnat et envoyer nos jeunes ici en Europe, parce que le championnat c'est ici. Plutôt le football c'est ici, c'est en Europe. Ils jouent en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, même en Tchécoslovaquie, ils ont un niveau supérieur. Ah non, je pense qu'on est les derniers. Hein. Les gens disent, les experts, les Rahmi critiquent en même temps le fait de ramener des binationaux, ils te disent en même temps qu'on n'a pas de championnat. Les gens qui te disent il y a trop d'étrangers pour eux, c'est grave ce qu'ils disent déjà, et ils te disent en même temps que on n'a pas de championnat. Donc il faudra développer le championnat selon toi, les centres de formation, et essayer de marier le tout, parce que si on a un bon championnat, les joueurs pourront aller ailleurs, quoi. Ils pourront aller développer leur potentiel ailleurs aussi. Non ? Et en plus de ça, ça demande pas beaucoup, le centre de formation. C'est pas un truc, on nous fait, je vois dans la DAF et tout, que genre c'est un truc géant, que ça demande de l'argent et tout, alors que non. C'est plutôt une politique. C'est plutôt une politique. C'est plutôt une politique parce qu'il y a un championnat que je suis bien, c'est le championnat chilien, parce que j'ai beaucoup de relations avec ce pays. C'est mon deuxième pays, si on peut dire ça. Oui. Je suis beaucoup le championnat chilien. Ils ont des joueurs qui sont magnifiques, ils sont sérieux. Si tu vois leur championnat, même les joueurs là-bas. Tu es supporter de Universidad? Non, la U. Ah. Oui, la U Universidad. Il y a Colo-Colo Palestina. Ouais, Colo-Colo Palestina, ouais. Bah c'est super, hein, c'est super d'apprendre qu'un Algérien s'y connaît en championnat chilien. Oh là là, ça fait plaisir, mon ami. Bah, je vois, merci. Un truc à ajouter, Zinou? Merci, Tahia Al-Jazair. J'espère, j'ai un petit message à passer. J'espère que cette génération de 82 et toutes les générations, elles vont se mettre d'accord et qu'on arrête toutes ces histoires-là, parce que ça va nous ramener à nulle part. Exactement, ouais. Merci Zinou d'être là. Merci d'avoir donné ton point de vue. On passe à Fred. Fred Khouna, تموشنت. Oui, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, راك تعرف système. Hein? Tu te présentes et tu as le sujet, tu l'abordes. Bon, Farid Mouchent, 35 ans. Bon, انا ما نبغيش نحكي بزاف على جينيراسيون 82 86 باسكو كاين دي جون اللي خسروا هذيك ليماج كانت عندنا اون ايماج ا مون افي انا وهذيك ليماج خسروها. بون لي كونديسيون اللي كانوا فيهم في هذاك الوقت وكيفاش كان يتمشى العالم وكيفاش كانت بروفيسيوناليزم وكاع. Bon, c'est incomparable مع دروك. Normalement, c'est incomparable. Bon, ما كانش كاين صوالح بزاف اونتي دوباج دي سون فورماسيون. بون وكاين حاجه كيسموها كلونيزم ولا ريجوناليزم. مالوريزمون درك وصلت راهي كما قال لك العنصريه
لا ريجوناليزم وصلتنا للعنصريه. هذاك من الشرق وهذاك من الغرب وهذاك جاي من هي كيما قالوا. جو سوي كونتر هذه كاع باسكو نو سون توس دي الجيريان، سواء واحد اللي عايش في الجزائر سواء اللي عايش في القطب الجنوبي ولا الشمالي. لا بروف اون اي توس لا. فوالا فوالا الله يعطيك الصحه. بون 82 اللي ما قلت لك خسروها لنا بزاف بزاف. بون كاين دي جون انا نستعرف باللومي امون افي انا نحبس عند باللومي. فوالا باسكو باللومي انايا في حياتي تفرجت اون ماتش كان في عمره 39 ولا على باليش، كان عاد يلعب في الغاليه ناسيونال 2 كونتر تموشن، كان عاد التيفو كاع سيرتي. بون سيرتي فوالا. بون صار لنا كيما كرايف كان يلعب اللعب في هذيك ليبوك كيما اللعب اللي راهم يلعبوه دروك ميم باللومي. بون باش ما نكثرش بزاف على 82 نجي دروك باسكو باش نبدل لابارول لخوتي كثرش عليه. لا عندك الوقت. tu as tes 10 minutes. Si tu pouvais par exemple nous parler les exploits, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que 82 c'est vraiment un exploit? Qu'est-ce que tu penses des deux coupes du monde, sachant بلي راك تقول لي بلي عندك une idée à peu près ما كي تشوف بلومي à 39 ans بلومي شوف وي بون جينيراسيون 82 لعبوا دو كوب دي موند نورمالمون. وي اون برينسيپ كوب دي موند 82 تعطيهم ليكسبيريونس تاع ال 86 يروحوا لوان كبيره بزاف نورمالمون. نورمالمون مون افي انا بون جيم با نحكي عليهم باسكو قلت لك هذيك ليما سي بون صاي. Tu penses qu'ils ont terni leur image. Voilà. Tu ne penses pas qu'il y a une équipe qui a battu des records, qui a mis un nouveau palier? Ça veut dire quand cette équipe-là, est-ce qu'elle a mis un nouveau palier ou là c'est juste parce que il y a des anciens joueurs, mais Chiga on généralise pas. Parce qu'il y a plein d'anciens joueurs il y a plein d'anciens joueurs qui sont contre cette façon de dénigrer les nouveaux, de les traiter de voilà. Voilà. C'est vrai زعما كاين دي جوار كما تحكي نتايا ما شاء الله عليهم. الله برا باللومي في كل شيء في الستاد في الدور دو ستاد زعما رانا نشوفوه باغ اكزومبل راه في هذيك راديوس راهي فورمي كالكو جوار. انا حاجه اللي نعرفها انايا حاجه نعرفها ان اونسيان جوار تلقاه او ميم طون اون كور هو يلعب او ميم طون يدير دي ستاج باش يولي اونترينور ولا ماناجر ولا او ميم طون يدير ان سونت دو فورماسيون. فوالا نقولوا في لافريك ما نخرجوش على لافريك. ابي دي بيلي وي ابي دي بيلي عنده 120 جوار بارون كيما قال لك صدرها كيما نقولوا كاع العالم. هذا ريفيرونس. مي واش الناس درك يجوا هادو لي زونسيان جوار يجوا يحوسوا ديتورنو كلشي حاجه ما صراتش يقول لك صرات. جو سي با ما على باليش ما على بالهمش باللي درك راه كاين لا موندياليزاسيون العالم راه قريه صغيره. جو سي با ليستوريك تاع اي حاجه راه كاين دروك. اي لا جينيراسيون هذه وهاد لا جينيراسيون شنو باغي نقول لك سي لا فولي زعما فريمون بون. جو سوي با داكور مع خونا تاع سكيكدا باسكو قال لك انت بوزيت لا كيسيون قال لك قلت له فوالا اسكو زعما على محرز وكاع ملي قلت له فوالا زعما لو كان زعما كاين لي سونت فورماسيون وكاع كاين كيما قال لك فوالا كاين خير من محرز لو كاين دي سونت فورماسيون. جو بونس با تعرف علاش؟ باسكو واحد اللي ما يلعبش اون ما يقدش يطور روحه. امون افي انايا لا بريف راه عند لي بريزيليان نيمار كي كان في سانتوس ماشي نيمار راه في البرصا. رونالدو دا سيلفا ماشي رونالدو اللي كان في البرازيل. وي ريفالدو ماشي ريفالدو اللي كان في البرازيل. سي بوغ سا باغي يديروا لنا حاجه باش يبينوا لنا حاجه. بون راه هما يحوسوا على هما كاع من هذا اللعب راه في الدراهم راهم يحوسوا على الجوار اللوكال على خاطر الدراهم.
هاد لي جورناليست وهاد لي زونسيان جوار وجماعتهم بون هاد الجوار هادو تاع هي البروميي با تاع النوفيل جينيراسيون سي بزاف تاع سياسي كونتر سينيغال دي تورنمون كاع تاع جينيراسيون كاع جديده كاع ولا ديزات باسكو اسمح لي فراد دروك حنا رانا نهضروا دروك على جينيراسيون تاع 82 ورانا نهضروا على جينيراسيون تاع دروك بصح اونتر طون كاين 25 سنه فاتت ما عندنا والو ça veut dire 25 ans c'est une génération علاش selon toi صرات هاد 25 ans تاع ما كان والو لا ريزولتا ولا بارتيسيباسيون ولي فياسكو ما تخفاش عليكم اون افي لو فياسكو تاع 94 لافير كاروف لي زيليميناسيون بروميير تور اون اريفي ميم با سكاليفي اون كوب دافريك واش علاش لي ريزون سولون توا علاش صرات هذيك لا كوبور باسكو يا دي بيي كي باس باغ دي باساج ا فيد مي با 25 ans باسكو بلومي لعب لاج دو 40 ans بن شيخ تاع 39 ans ماجر عاودوا لا دوزيام ديفيزيون تال مع باس دو 39 ans تي با 37 ans باسكو بكري باش جان يلعب سينيور سي بور سا هرسوا لي جينيراسيون كاع شكون اللي همشهم اسكو سي لا فيديراسيون اسكو سي باسكو يافي با دارجون ولا اسكو باسكو ما كانوش هادو ما كانتش لا لوا واحد اللي كيهضر الصح هاد لا لوا هادي دون تا بينيفيسيي l'Algérie كيما لو كا باغ اكزومبل ميغني لو كا كاين بزاف على بالك كاين بزاف من الجوار لعبوا في لي كاتيجوري كادي minime كادي جونيور اسبوار et finalement ils ont opté pour l'Algérie cette loi n'existait pas est-ce que la politique est la même c'est la loi qui nous a sauvés la loi des Bahamas c'est vrai la loi de Bahamas وما تنساش باللي لا لوا دو باهاما جابها روراوا ouais je sais c'est lui qui l'a proposé je sais بون روراوا ما لعبش البوله لا روراوا ديريجون وي بون والناس راهم يقولوا اللي لعب البوله هو خصه يكون ديريجون يكون انترينور يكون كيما قال لك راماسير دو بال يكون كل شيء راك فهمني هو باغي يكتبوا هكا شنو باغي نقول لك كاتاستروف هاشمي خويا زعما راني حبسوا لي عقلي انا هذا سي بور سا كنت مانيش باغي نهضر عليهم انا هادو تاع بكري لا حنا رانا نهضروا على هذيك لابسونس خويا 25 سنه عليها قال لك الناس سي كوم سي اون ريفيفي ا نوفو على بالك كاين اللي ما حضرش كاين اللي كانت عنده 7 سنين كاين اللي ما حضرش كاع ما يعرفش كاع جينيراسيون 82 جاتو جينيراسيون هذه راه يتبع فيها ومن بعد يسمع باللي كانوا دي زيكون كي يتبعهم يسمعهم يهضروا يقول لك حنا الاخر يقول لك فهمت انا باين نعرف هذيك لا ديزات علاش صرات علاش اسكو نافي با لاباط ما كانوش عندنا جواره باسكو لو جوار الجيريان كاع عندنا في حوماتنا عندنا في لي ديفيرونت فيل اي ولايات دو بيي اون ا دي تالون pourquoi ces talents les talents qu'on a ne sont pas arrivés à faire par exemple essayer de se qualifier ou avoir une place honorifique في une coupe d'Afrique ولا pourquoi صح بوسيتني باش نقول الصح ديريكت وزعما الناس ما تديهاش مني لا سي طون بوين دو في chacun il a son point de vue باسكو كانت جهويه خصك باش تلعب في ليكيب ناسيونال تلعب في الامسيه لي بريزيدون يلعبوا الجوارات تاعهم بالتليفون ياك باش تلعب في ليكيب ناسيونال خصك تلعب في تسكن في الجي باش تفوت العسكر وما تفوتش العسكر تقعد تلعب فوتبولر كيما باللومي خصك تلعب في الامسيه هذه ريجيوناليزم هاد ال 25 ans تاع ريجيوناليزم وبانت في 82 و 86 لا ريجيوناليزم بانت وجيسكا ماتنون باينه في وجوههم وفي هضرتهم هادو اللي راهم يهضروا دروك هادو ما نقولش اكس ولا ايغريك على بالكم كاع شكون هما سي طون بوين لا ريجيونال بوين في تاعي لا ريجيوناليزم اللي وصلت فوتبول الجيريان كيما هكا هذه هي امون افي انا والناس كاع تعرفها جو بونس باسكو بكري كان
والحلول محرز ne va pas durer une éternité في غولي هادو est-ce que هاد la solution هادي كيما j'ai posé la même question à Zeno est-ce que il faut une autre politique en même temps en parallèle en principe mais زعما difficile بزاف pourtant la main d'affaires à la fédération mais la fédération elle a commencé elle a بالك le professionnalisme ما يقدش تدخل فيه ناس راهم يقول لك هذا ماشي championnat professionnel le professionnalisme normalement c'est les instances ومن بعد خاص les clubs هما ils se professionnalisent ça veut dire c'est les centres de formation il faut pas payer il faut pas avoir 95% ou 10% de budget consacré au salaire donc est-ce que tu penses Billy en instaurant un vrai professionnalisme في الجيري يطلع النيفو تاع الشامبيونات ويمكن نتحصلوا على جواره كيما بلومي كيما même il faut le dire Majer c'était un bon joueur sa carrière professionnelle يمكن كاع ينتقدوها ولا يكون عندكم كلمه تاع entraîneur وانا نقول son attitude يمكن تنتقدوها mais il nous faut aussi des gens qui marquent 82 on va pas toute une vie ramener des gens des Algériens de France il faut qu'on travaille aussi au pays est-ce que tu crois باللي كان يكون عندنا احتراف تام on aura une équipe plus forte اللي عندنا دروك شوف لو كان يديروا احتراف تام كما راك تحكي انت احتراف بمعنى الكلمه توجور تكون خاصه حاجه توجور لازم يدير لو با الزوجه يروح للوروب توجور الفوتبول سي صادروك راني نقول لك من البرازيل عندنا لي موان كيما البرازيل عندنا تاريخ كيما البرازيل عندنا شامبيون كيما تاع البرازيل عندنا لي موان كيما تاع البرازيل عندنا لابورت كيما تاع البرازيل بصح لازم يفوت على لوروب لازم يفوت على لي غران كلوب باش يكون غران جوار راك فاهمني بون نعطيك بتي اكزومبل باش نوصلوا لا بريفونسيوناليزم ونروح كيما راك تحكي ونبدو ازيرو كاع اليوم ماتش هنايا كيما يقولوا في فرنسا سيافه تحت كاع تحت تيماجين اليوم ماتش مشري يكيب بايعه ماتش هما يلعبوا كاع لتحت ورانا ما وراه بروفيسيوناليزم وراه ايامه رانا بعاد بزاف ماشي رانا بعاد مازال ما قلعناش كاع باسكو لا البديه فوق البديه توجور البديه كي تكون فوق تكمل مال حنا فوتبول الجيريان بون الله يخلف على الفيدراسيون على راوا اللي فهم بزاف باسكو خدم مع سعدان وخدم مع ماجر وخدم مع اللاعب المحلي عرف باللي هنايا ما كان والو هنا الناس العقليه لا مونطاليتي ماشي بروفيسيونال حتى في المونطاليتي مازال يقول لك راه يفد الكابا يقول لك راني غادي نتريني ما رانيش غادي نخدم هو يدير 300 مليون يقول لك راني غادي نتريني مازال يخمو واحد التخمام طايح بزاف مازال ما يرقدش على 9 مازال يرقد حتى الصباح مازال يتريني غير ساعه عاود يولي ماشي سيريو مازال بزاف avec les problèmes du dopage وزادتنا درك الكوكايين وزادتنا السهرات والكوكايين بزاف خويا بزاف انا بعد راني نقول لك ديستريك يلعبوا التحت يبيعوا فيها لي ماتش بصح خويا يد وحده ما تصفق si la fédération elle applique une politique d'accord il faut que cette politique soit appliquée les instances de la fédération, que ce soit la DTN, etc. Mais ça doit être aussi appliqué par les clubs, ça doit être appliqué par les présidents, ça doit être appliqué par les joueurs. Donc, la politique. Si tout le monde ne met pas la main dans la main, غادي نبقاو نحوسو هنا في فرنسا على واحد كيما محرز وعلى واحد كيما ابراهيمي et en plus nous qui vivons à l'étranger وقالها زينو قال لك on est très nationaliste ça veut dire les immigrés كيما راهم يطلقوا فيهم الدعايات راه ما تديش فرنسا يجي هنا وكاع محرز s'il était resté sans venir وكما ما عيطولهش محرز il aurait été كداروا له كيما كونتي وكعيطوا له كيما كونتي باسكو كونتي اوسي فرنسا سنته حتى بان فوالا المهم فريد ان تروك اجوتي باش نفوتوا لا بارول امين و اون تيرمين لا بروميير بارتي تفضل خويا حبك بون شنو نقول لك ما كاينش ديفيرونس ما بين الجيريان اللي عايش في فرنسا
واللي عايش في هنا ولا اللي عايش في الانجليز ولا القطب الجنوبي والشمالي. انا كنت من هاد الناس اللي راهم دايرين العنصريه صاي خرجوا من ريو جورناليست راهم عنصريين. باسكو اسمح لي تفضل. تعرف علاه اسمح لي تفكرت واحد تعرف علاش هذا بن شيخ وجماعته تعرف علاه راهم يكرهوا ليكيب ناسيونال علاش يكره فيغولي علاش يكره ابراهيمي علاش باسكو ماشي من الجي سمعتني نمد لك غير واحد الباساج هكا سقساو على بالفضيل قالوا له بالفضيل اللي نجم يلعب في ليكيب ناسيونال قالوا وين يلعب هذا بالفضيل قالوا له في بنياس قالوا وين جايه ما يعرفهاش وين جايه بنياس بون او ميم طون سقساوه قالوا له حليش ولا من البليسير وكاع قد يعاون ليكيب ناسيونال بيان سور قد يلعب لك ويلعب في قطر قال سقساو على مجاني قالوا له مجاني روح لي فانتي فوالا مجاني قال لهم لا باسكو علاه حليش كان في الجي حليش بوهجواتكي حليش عندها اونتوراج شكون يهضر فيه هضره ماشي مليحه يضربوا له ضلوعه بصح اخرين كيما يقولوا لي زينيغري اخرين كاع لا فامي تاعهم كاع من الغرب هما كونتر واحد ما يسكنش في الجي والفوتبول في الجزائر شوف قيمه هاشم زعما ماشي لا سي طون بوين فيو احنا خويا راك تمد البوين فيو تاعك هذاك ما رانيش متشائم ولا مي غادي نقول لك حاجه الفوتبول في الجزائر عمره ما يروح بعيد ولا بروف راك تشوفها صباح وحشيه في لا تيليفزيون تشوف هذيك الرداءه وهذيك اش غادي نقول لك والله مين تفكرهم قلبي يضرني والله المهم السلام عليكم وبارك الله فيكم وصحيت يعطيني لا شونس باش ما كاش مشكل de toute façon il faut qu'on dise un truc c'est des points de vue personnels ça veut dire كل واحد عنده droit يمد الراي تاعه يسا aux gens de juger voilà يبقى لنا امين راك معنا الو وي راني هنا donc c'est toi le dernier قال لك التالي زهرو علي voilà donc Amine une petite présentation et tu connais le sujet, la question. J'ai déjà parlé au début. Ah, donc tout le monde a parlé? Tout le monde a parlé, je crois. Je pensais que vous étiez passé au second thème. Non, on n'est pas passé au second thème. De toute façon, les deux thèmes vont être abordés en même temps. C'est une question de temps aussi. Donc, Khouti, comme déjà d'être venu. On va faire une pause de 5 minutes, d'accord? Même 10 minutes si vous voulez. Et on passera au prochain sujet, d'accord? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Azul Falaoun et à la prochaine.